Café, isso é café, isso é. Седимо можеш все. На многим слезовчат. Се наравно, сега че си изплакал. Да, бе. За тебе навива. Ajde, plavi su bili dresovi. Da. Судья, baš koji to. Njega baš koji to. Dice tak. Ha? Pa. Pa lijepo izgleda. Direkt gol to da može. Gol.
Ja sam stabilna. Što da pazim koji znaš? Kada je? Ne vikaj to.
Ajde uz otvori.
Sana tvojke. Ha? Gidince de. Šta mu končili? Još obiđe da salfetka? Da.
Studi? To sam na
Три. Yes.
Hai de să fie la adesea de fie de Da. Qual personal? Custa? Agora
Малко по-мука, ама айде е така. На 3 пъти. Да го гъте. Ама да не бъдат толкова дебели. Добре. Добре. Значи спири на метър и ще бъде се покажа. Спири. Да не е толкова дебело статък. Толкова къде. Най-тенко ще може. Зависим ли как трябва да дойде. Да дойдеш tu и кеш, то е тя сграда. Два офсайда, два корнера, два фаула и 7 гол. Да. Буки, кай си бе, Буки? Ага, Мустафа. Чакат ръцете с Не си бе трета лига, няма нищо не игра. Ще надвори.
Ura. Što puno sam sudija tak gleda da ima rezultat. Rezultati. Rezultat zota e vazhdon ala. Aj dalje mi to. Aj. Oto dalje. Dobro. Čekamo to. Trener da izlaze, ušte u teren. Trener ušte u teren. Ova zašto ne igra? Koja je crven? Crven ima?
Ja, voglio vedere come faccio a facciare. Луки, можеш да му кажеш на детето да го отвори торбата и да ги извади јакната? Не бе, снимај, види го. Ќе дада гол, снимај. Маса велика вишето? Nema veze. Bravo, Emije! Ajde. Hadi daj mu! Daj mu! Bravo, Ivo! Девет. Спера се и втора. Što se da bude? Се буни офсет. Ama beş lira. Ako go pališ, šta? 9-0. Ako go pališ, šta će povedati? Да. Anija, dođe vam. Dobar dribling unutra. Dobar dribling unutra. Što levu nogu ne šutiraš i odigraš pas. Razumiješ? Tvoja polovina. Ne razumeš li mi? Ili dobar, ili leva noga ili pas. Što se vraćaš u desno? Razumeš li mi? Ajde.
ovdje komesari, predstavnik. Svegdje, brate, neko priprema stvari već. Ti pred problemi. Problemi pred, zato dobro. Nebena neđena polovina više. Ajde vaj. Dolja pa. Ama glazni mi je kama. Glazni mi je došao razmišljati. Po, što je zaštari za. Što mi ima. Dvojka se najmeš usad. Bekut. Ovo što mu čak glazni no. Ajde. Domon del Contrico. A? Sta mal vuoi. Ta dvojka došla neka na kvota, tamo što na prvo daš. Ima stativa. Djelom ti dođe vam. Oci Maja, neka da vam oci. Srti se ne vidi.
Sredina tačno. Ovo isto imaš prazno, nema ništa. Evo ga Ivan. Daj ga do majka. Ali da bez postrapa i tako. Ali ako daj ti gol što? Bravo, my friend! Готово. Sì, qua non lo do meno snimka. Jubilejem 10. gol. 62, da?
Sad ne interesam futbol. Ten slavi Potulica Sobra. Ladno, a? Ne mislim to. Nego gledače, ama svega nemaš. Oh, Buki, attention, Où est l'autre? il n'y a pas de médaille. Il a qu'à moi, là, Buki. Za svite po jedna topka i po jedan gol. Na kupa. Po jedna izmjena se ja napravi. Treba govoriti da su svih vidi. Jedna napravi. 3 Kaj kogo? Kaj Ljubožem. Ne, za njih. A, za Za njim. Za njih da im tovarimo po jedan gol za svite se. I sve za rezervaš. Jedna izmjena napravi, znači 12. Treniramo 13 i ta je još jedna ima. Jedna 14. Da. Ćete trenovati, Da li ima samo dovoljno mjesta u prevozu, to je ono u kombin. Da gi vzema sve golove. Ova судитката изгледа и студи, затоа со го руката ga ти ga направила. Brate, goli, gol, ali pa to lepo to. Gol ima što.
Kaj vide offside ti? Ave, kaj vide offside? Nemaš rekao. Ja mislim da ga nemaš. Nemaš je offside, se gleda po izprekinatava linija se gleda. Nema. Ima offside. Bravo. Japanka nebo je? No? Japanka to? Japanka, da. 12. Dobro, ja sam Ja prošli put sam ga snimao su tvoj gol kiš igra, sam ga snimao Lonja, pomoštio na stranu, celo vreme na nebu. Ovo se gledaj gol, ne? Ovdje odbjegaš, ne? Ще си изгледа сме? Люба да се гледа. Evo sad vas spomni da igraš 10 časa na
Digneo se to već više. Nema se. Ne beše, nema što će digne. I ne digne. Sedam. Nema ošte, tako hoće. 12, a? 13. 13? Aj už je. Još jedan je, ja si da, cela klupa od... За свидешо, на крај уше за шоферот. За шоферот, да, забравив, шоферот. Ништо уште два треба да даде. Što je to? Не бе, нема, она комбено мало ми седиме, нема толку места. I kako će to? Ќе не може све голеви да ги зема. Со нив. Ќе ти натовар. U mreža će ga stavimo. Нека ги шутира до кота. Офсайд. Ovdje da slušavaš Ima ona offside, neka pušti topkata. slušavaš ona igra. Нема. Абе, кај свириш offside, бе? Ова таја не е, Па не гледаш, она не е у offside. таја со разнегите копачки во офсайд. А? Нема врска ова. Врска нема. Гол требаше да шутира. Ajde, ajde. Vrši se. Još jedna. 14. A što go trenirate vozačut? 2 гола он ќе носи. Koje je to ime trenira? Много. 7. Много. Многу на душмана.
Što igra? Evo offside. Sega ne digno offside. Malečko. Celo vreme u offside sjedi. Ама не, ќе дигнеше, чекаше да види да ќе дојде до топ. Ќе дигнеше, спремна беше, застава. Ајде би голманката у напад да даде гол. Празен да го остава голот, нема да даде. Дела да даде. Крај е? 85. Dojdom da te vidim. Da te dojdom tja.
Ne za uvijek. Zgodno, nezgodno. Što zgodiš? Radi tebe, ja mrsim se zejti. Ništa od mene nemaš, ni fajde ni ne fajde. Sve ide mi koje daske, Eto go 15, ti za šofera. eto go i za šofer. Inče koliko Da, je? 15. 15 samo? Ja vidio 7, pa vidio 9. Tu je 7. Tu je. Tu je telefona tamo. Evo ovdje. Inče kako je? Što me gledaš? 7. Ne bude se igra topka da se. Se gleda, stala. Stala ko te? Odaj go navesti. I to dolje ne ti se vrti. Pa ja zato ti rekao ovdje da go staviš do mene. Da li možete zavar ne bi gledao kako je tamo. Nema da ide zavar nebe pa me. Čador imam u gepek. Ko minuta je? 87. A pa neka da snima dime se. Da vidi kako mu je. 15 je 0. A treba se vidjeti 35. 35. Ne se divi 8. Evo 16. Au. 28 offside za 0. Samo u vtoro poluvrijeme. U prvo nek brojemo. Rezultat odmah preta 5 minuta 1:0. 1:0 i do 20 i До 20, после гледам 20 и някой 1:0 се ја викам добро. И полувреме отворам, ќе ќе види 7:0. И се загледав у телефонот, овоја почнале игра, забрал рек да стисне. Добро минут. Второ? Немаше ни 30. Втора? Ја пуштамо? Да, безумно. 0-2. Страшно рискат. Няма ја да. Прва минута шанса убава за гол. Тоа беше. Не знам Љуботен колку заврши. Мина 2:0 после. Па и тие 15 тамо примиле. И нерешено. Ќе ќе видиш да реше. Ајде. 26, значи безпримен гол. 18-0 гол разлика има од кога дојдем за тренинг. Чекај, 15, ја прошто Три. со Вардар, 3, да. Утре дојра. Шајно. Све ги сними? Овие почна и за седишта на гол да Да, не, дека нема место у комбено. Или го знам чака. Или го знам чака. 16-0. О, еднаш имаше австралијска што видов Ликузна и те беше, но многу беше тоа. 30 и нешто било беше. Рекордот од Лигани го имаат направено 138. Добро го видов се. Ајде да се видиш, иначе. Тоа и нас. Да го слушам. Вуки бе, не можеш ти без да не снимаш. Kaj si ve Dane, be? Да ги нападне некој судија вече. Оци со мрква, оци, а? Со мрква идеш? Ќе го направи судија, не се да игра след.
završite ten